Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Andi ala tando ka ala fu. Bade silamadu alu tuluma loni ne Sulemani Baharu Konde kande la me association Ibadu Rahman Islamu kuntidi la Guinée Conakry. Wotuma molu brankili kam manyininka ko badema dulu no ay salila nkuro kay salimani kakando nkote kay salimani kakando kuno bene obia benente parce que menu kan nyininka wulu ka lo ko ne fana ye nko karamo de di membra men kuro ne da fo nko presque nan ko kran ani na arabu kran ne la nko kran o kakoro na arabu kran di nkan ko le folo kran après ka arabu kran ka lawka nen yo kalama wulle kan yin kan ndi mfana nin tamiriya di nta wo fana inshallah sawabali saliman ka kando ateben ka saliman ka kando ateben kuma kele ne nyamina aluma Ibrahima Foda do ni arabu karanal da fam ko suratul Ibrahim afome kene ala bolo Ibrahima Foda do ko amma kilase ki kangbere do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye amma kilase ki kangbere do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye na fala arabu kano wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum wa ole nyamini an kunkarana fambama kila de ile widi o korole Ibrahima kilani menuma Ibrahima kuma wulinya ye kamemena Isa kilani menuma Isa kuma wulinya wiye kamemena me akorote kum mantum wo dawa letala ninne dawa kala man kalunye ayman kakane folandi kuma man kakano dawa place le widi ka qur'ana ko ma subinya mola me te qur'ana di ka saliman kakando kante Solomana ala mala ne ma jidida la Guinée savant la Guinée moba akasebe do labo wone nindi ko silama sembe kila ba to ndama kisi nemanye wo kafa saba la kudune fara kilin kono kante Solomana la sebeli le o men ko sebesu kamasirima sindi badi baba mamadi janela la jenseli la deli ni ala la jenseli le kanjamari ni Fatoumata de donc o Thomas Redi aleleti ko silama semben kila batunda ma kisi ni nema anye donc ni kitabulu iba karan abila kunu dinama iba ni kran adike umo membra sambiri kake arabu karana ina bese ay be debake ay dise kumala abena bukari di bena wori abena muslimu ni bena di kanta Solomana kala wulile se fada findi bokuma yelamando sandi kengiredi aka sebe do fana bo abe fo mako hate yelembara kumbo nanu mu fakan sebedi benya wala bi fo jere fu yenyala kanta Solomana la kuma ile benodi kuma korola mala beri yele ne nkodi noro le nkodi baraka le nkodo na mafo ko ka sali ado kante Solomana jere la kanwuro a jere la kafa sebeni wuro na ihateri awo kono ko kamien fola dunya kono wole kan wafila kambilo ne kanwuro di wo kan wafila kambilo ne kanwuro men wadi nko na ratere wisi amamre ita sebe me huduma isalado kina mamade ka sali di moyi malomena ko sollu kama ra'aytumuni usalli kwalu ye sali ko malu kan ne kedemba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila ka fotini wuro kila mamadi aya la kila ya wukira tumana mana arabu dolu tere yemenu tere kangbedelu fola menni arabu kan fuso ni tekelini me ordu mana ko ka salike kangbere do o tekela mam kila densi kila ya funyo kila ya abramo ila kando kila de ile widi me anu dawo kila lu fula ya fo fula kando fula ni seido famu manika ya fo manika kano sei manika ido famu kisi ya fo kisi kano sei kisi da famu suso ya fo suso kano sei suso da famu we ya da wasilale bi me alku aflana alqurana koro ane alqurana tekeleni parce que koro men yeni di abedola ka abese do bolala mais
alqur'ana gere a fasari min yewidi wiye fasar ledi hali min ka qur'ana fasar min moyima ila e moyi nente keleni do ya fasar la kandola do fanandina kana kuma wo mafade ka ke kandodi ate sukene fasari ni qur'ana yere te keleni we korole masudu yali la me o te qur'ana yere di an kana kuma yalama na don kante solomana alamala ni ma jirida akambo kuma yalama no an kana ngire la do kuma yalama gbere do akambo hankili do yaro an kana ngire la do hankili do gbere do akambo karambali yaro an kana ngire la do kuma yalama gbere do nko karan kotodi kante solomana jere alamala ni ma jirida jene di qur'ana lombe kasale yere do jene be hadisa lombe kasale gere do wo yere kan ko même bela yalama ni ko do ni wo jire ko beta arabu sebele do folo ko la yalama ko do donc an ka sebe mena botindi ni benne bulo non ko sebe menne bulo na arabu sebe menne bulo be kama ni a sebe ni takani ko silama semben kila ba tundama kanin ewa na meni ko kisin ne manye wo kafa saba la dene fada kilenka fada kilen kono kante solomana la sebe lile wo men ko sebe sun kama sirima sindi bali ibale kran ibuda long kafo kumba ko kitabuleti na kabo kitabule kono mini arabu karanu di an kana salin kodo la ginebran nani fambe ne retiri dudu kan kili dunya fandu do ko kramo suleiman aru kan yedi ay fanay jamana o kono nindi anyan kana bola menu kana menado ba mu'min yalde ay tel bade modo ulu nyana le ko ikine fakana anu be fakana ko ni anu ben ko sedo hanko tanken ye dunya kono ne suleiman baharu ko ne meni na kutuba ye mosibulo ni ne yela mimbareka na manika kande kasiya ni la arabo kande parce que nyamani kande di nyamani ka kande fola so na makita men fana ina amafele nko kitabu bembulo ya kitabu belebele men ben kudo a bembulo ya qur'ana fasar le ni a qur'ana fasar lete a do sari gere lete kala la saranu be dafani ne fara yete kitabu belebele mbulun kudo ya no men fanka kabun bere kan ne male konko karanale ni et puis mele ku ya ni kudo fana ndaduma nkuro ikumu ndaduma arabu do nyamema ba ni mi gere long ite moido koni bi gere long iri mollo sali nkuro bidiateri haramume ka sali mani kakano akabo bidiama haramume a sali fanante mina habadan hali bi tinti asali do ala tamina jamari makala an kana la kila mama an na dina ke kuma ina madina an kana na dina ke kulombali ya dinari nko aliyafe kanko la be menko tebi aliyafe kanko la maluya menko te maluya ayafe kanko ma chejuya menko te chejuya momo banko kala andi kala dunyoro andi kala nseko la andi kala nana fulora tanke anni dunyoro anni le nkoko da ko le sabati sika sitalo am benko kara nere ndenu kara nala kam musulu kara la kan na jama kara la nko di wanya fe mo tesa la lola ko alabra so ado mo tesa tinyana ko kone ni ko kuira mano menu kai salala te wi nko le mano ko do kanko ko ke guyani ni ka hankili mai la decoration kokoro mo kana decoration kokoro de hankili dole ka ke o de nko sebela hankili male di rabbana atina fid dunya hasana amin wa fil akhirati hasana wa qina azabannar ay bari malika kele ka Suleiman Bahar ko ne me afa kan ne gere kili na numéro le 666 57 37 90 salam alaykum wa rahmatullahi wa alaykum